It's an honor and a pleasure to be back in Ecuador, the place where the formal recognition in contemporary times of the rights of nature was institutionalized into the Constitution. Es un honor y un privilegio estar en Ecuador, el lugar donde los derechos de la naturaleza fueron reconocidos en su Constitución. And for someone like me, traveling all the way from India, it is really both a pilgrimage to the earth, as well as a pilgrimage to the human capacity and political capacity to recognize the rights of nature, rights of Mother Earth, in these times where the denial of those rights is turning into an ecocide and a genocide. Y para mí, que vengo desde la India, es un peregrinaje por la tierra en trabajar por el tema de los derechos de la naturaleza que están siendo tan fuertemente afectados. We've been given such false narratives of the human story, particularly in the last 500 years, when the story of colonization, and the word colonization, I was told, derives from Christopher Colon, that we got an entire phenomena of the rape of nature and the rape of cultures through an artificial construction of rights of the colonizer as a superior being. Todavía no puedo creer que después de 500 años de colonización, palabra que viene de Colón, hemos estado constantemente violando a la naturaleza, violando realmente a la naturaleza y a los artículos, a los derechos naturales de la Madre Tierra. The entire colonization process was based on the idea that those of us who were in the colonizing lands weren't fully human. La idea misma de la colonización se basa en que todos nosotros que estábamos en las tierras donde fuimos colonizados no éramos completamente humanos. And what was done through colonization was then legitimized through amazing structures of knowledge, of economy. The idea that nature is dead matter. The idea that commodities create wealth and shape an economy. Es entonces en este marco de la colonización que creamos estructuras legales que justamente consideran a la naturaleza como un bien, como a la naturaleza simplemente como un bien muerto, y a la naturaleza simplemente como un recurso que crea bienestar. And because we forget that some of these false constructions and illusions are so recent, we give them a timeless life of permanence, and through that a power of immutability. Y porque olvidamos que estas falsas construcciones son recientes, les damos un poder y creemos que son permanentes, y les damos el poder de la inmutabilidad. Creemos que no pueden ser cambiadas estas estructuras. Just take the idea of a mechanistic worldview, proven false by every emerging science of our times, whether it be the science of self-organizing systems in nature, in our bodies, in our cells, as well as the science of quantum theory that forces us to recognize that you cannot separate. You cannot separate the oil from everything else in that ecosystem. You cannot separate the gas from ecosystems. You cannot separate, even though those who would like to colonize through modern means act through separation. Veamos entonces esta idea mecánica que hemos probado que es falsa. No podemos pensar más allá de que los sistemas, por ejemplo, se autorregulan. Incluso la teoría cuántica ha demostrado que nada se puede separar. El petróleo y el gas no se pueden separar de los ecosistemas, a pesar de que este sistema colonizador piense que todo está separado, individualizado. And the non-separation is so evident in the case of Chevron and the disaster in the Amazon. It's so evident in the case of BP and the disaster in the Gulf of Mexico. And even BP said they had perfect technologies. That is why we should take lessons and not start undoing the very precious contribution to the world of thinking of Yasuni as leaving the oil underground. Y esta no separación que nos demuestra, por ejemplo, que en el caso de Chevron
la contaminación era evidente, que nos mostró, por ejemplo, que en el Golfo de México la BP no pudo contener el desastre, a pesar de que decían que tenemos tecnología perfecta. Significa entonces que no podemos pensar en que se puede sacar petróleo del Yasuní. I condemn the actions of Chevron and I stand with the indigenous communities who won the case. I stand with the global community that on the basis of rights of nature challenged BP. Me solidarizo con las comunidades indígenas que han puesto un caso de demanda contra la Chevron. Me solidarizo contra esta gran organización global por los derechos de la naturaleza que quiere parar a la BP. And I request the President of Ecuador, and the Parliament of Ecuador, and the government of Ecuador, to not give up the vision and the dream of Yasuni. Everyone can drill, but Ecuador could dream bold through the rights of nature in the Constitution and creation of the idea of a Yasuni. Y por eso le pido al presidente Correa y a la Asamblea que no deje esa visión, no deje ese sueño del Yasuní. Todo el mundo puede extraer, pero le pido a Ecuador que sea más audaz y no deje la visión del Yasuní. President Correa has wanted to meet me, wants me to delay my travel. I can't do that, but if there is an opportunity, what I'm saying through you is what I would say to him face to face. El presidente Correa ha pedido que yo me reúna con él. No puedo demorar mi viaje, no me he podido encontrar con él esta oportunidad, pero a través de ustedes les digo lo que yo le diría a él cara a cara. Two of the very dominant words of our times that have become our rulers, the rulers of our mind, but of the rulers of the way we relate to the earth, are development and growth. Dos de las ideas que realmente han colonizado nuestra cabeza y que también están colonizando la tierra son las ideas del desarrollo y del crecimiento. I can't take too much time, but let me just mention, growth and GDP was created during the war as an instrument for war to generate financial resources to buy arms, drop bombs, and kill. Quiero comentarles entonces que el crecimiento y el Producto Interno Bruto fueron creados realmente en esta época de desarrollo para crear armas y para crear bombas. Its very assumption is that if you protect life, if you produce what you consume, then you are not producing. So the economies of entire peoples are turned into zeros, and the only economy that is allowed to be recognized is the economy of exploitation and destruction. Y entonces en este sistema de guerra nos han dicho que tenemos que producir, que consumir lo que producimos, y realmente estamos produciendo un sistema de destrucción. And the word development, it's a biological word. It is the seed turning into a plant. It is different seeds turning into their particular evolution. Each of you a seed, so distinctive in who you are. That is development. Y la palabra desarrollo debería ser como son las semillas, que las semillas se plantan y crecen diferentes tipos de plantas que producen justamente la evolución. Cada uno de ustedes son diferentes semillas y producen diferentes resultados. Eso es lo que debería ser el desarrollo. The word development was brought into economics in 1948 by Robert McNamara, the president of the World Bank, in order to justify the continued exploitation of the countries that had become free, or were going to become free. By calling us underdeveloped, they could continue to colonize us. La palabra desarrollo surge en 1948 por Robert McNamara del Banco Mundial para justamente continuar justificando la explotación y que continúen libremente colonizándonos, al continuar llamándonos países en desarrollo o subdesarrollados. One of the outcomes of our gathering this year has been, of course, the permanent tribunal, the ethical tribunal on the rights of Mother Earth, which is ongoing today. Uno entonces de los resultados de este encuentro que hemos tenido esta semana es el Tribunal Permanente por los Derechos de la Naturaleza que está ocurriendo el día de hoy. But other decisions have been made in the Global Alliance for the Rights of Nature and Rights of Mother Earth. A decision to work strategically and collectively across the world, something that Cormac is shaping in terms of a strategic plan. Pero se han tomado también decisiones muy importantes con la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza,
acciones y decisiones muy importantes para saber cómo va a seguir este camino de la Alianza Global, algo que, por ejemplo, Cormac está trabajando en un documento de estrategia para el futuro de la Alianza. And then, because 12th of October is the day of Columbus, we now need to start liberating ourselves from those false gods that were created out of colonization and are continuing it in modern form. So in the fortnight before and after the 12th, we are calling for actions. Actions that display our love for the earth and compassion for all beings. Actions that declare that we will obey the laws of the earth and therefore not obey the laws of vested interests who violate those laws as well as threaten human rights and the human future. El día 12 de octubre es el día justamente que se celebra a la colonización. Nos queremos librar de estos falsos dioses y por lo tanto hemos convocado a acciones antes y después del día 12 de octubre para honrar a nuestros seres queridos, honrar a los seres con quienes compartimos la naturaleza, para obedecer a las verdaderas leyes de la tierra, las leyes naturales, y no obedecer a los intereses creados que permanentemente violan los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. 2nd October is Gandhi's birth anniversary. It is now recognized as the day for non-violent satyagraha, the non-violent force of truth, to defend truth. And we are defending the truth of the living earth as the basis of our very being. 2nd October, we will do satyagrahas all across the world against laws that violate the rights of Mother Earth. El día 2 de octubre, en el aniversario de Gandhi, se celebra el Día de la No Violencia, del Satyagraha. Este día vamos nosotros a conmemorar el Día también de la Tierra Viviente y vamos a decir y a trabajar con acciones en contra de un mundo y en contra de aquellas leyes que violan a estos derechos sagrados. 12th October, we will have actions around the world to end every form of colonization, the one that's been continuing for more than 500 years. But the new ones that are being put in place because they will not allow another 500 years for the human species. They will finish us off as a species before the next 500 years. El día 12 de octubre se conmemoran los 500 años de explotación, pero tenemos entonces que ahora empezar a celebrar aquellas nuevas estructuras, porque el planeta no permitirá más 500 años más de destrucción. Simplemente no tendrá cabida a seguir dándonos vida si continuemos destruyéndole como los últimos 500 años. And 16th October is World Food Day, which this year we will celebrate on the basis of rights of Mother Earth and how she is the source of all food on earth, and those who work with her, the women, the small farmers, are the basis of food security today. 72% of the food comes from small farms. GMOs do not feed us. Industrial agriculture does not feed us. Therefore, I again hope that Ecuador will respect its own constitution to be GMO free as we work through the seed freedom worldwide and the food freedom movement worldwide to create country after country that is free of GMOs and patents and therefore free of the new round of colonization through intellectual property rights and patents, through force feeding us GMOs that no one wants. We have been given a historic responsibility and a historic opportunity, and we are so honored that we can collectively play this small role to create a future, the possibility of a human future which can only happen on the basis of the rights of man. El 16 de octubre del Día Mundial del Alimento es el día en el que haremos acciones a favor de los derechos de la Madre Tierra, que es la fuente de todos los alimentos. Son las mujeres, son los campesinos los que nos dan los alimentos. El 72% de los alimentos en el mundo vienen de pequeños campesinos. No son entonces los transgénicos los que nos alimentan. Y pedimos entonces que el Ecuador sea un país que respete su constitución, una constitución libre de transgénicos, por el movimiento de las semillas que trabajamos
desde la India, por un movimiento libre de transgénicos, libre de patentes, que reconocemos y pedimos que no se nos force a comer alimentos transgénicos. Tenemos entonces hoy una oportunidad histórica para jugar un pequeño rol para crear un futuro a favor de los derechos de la naturaleza. Muchísimas gracias.